ಓಂ 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 ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸಮಸ್ತ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣೆ ನಿರತಂ ಕರುಣಾಮಯಂ ನಮಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಂ ದೇವಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರಂ ಯೋ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಖಿಲಶಕ್ತಿಧರಸ್ವಧಾಮ್ನಾ अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः. रमापतिपदाम्भोज परिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम्. प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् स्मरामि. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः. तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनं विरह कातराजुहाव. पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये. यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदानृणां सेव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम. तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः. शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे
गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राह गृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पीताम्बरङ्कर विराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavad Mahapuran session. We are in our first canto only still, soon to complete by next month. We are doing our 14th chapter. We have seen till mantra 33, but the last set of mantras, we have not seen the meaning. So we will see the meaning. I'll chant those set, that is from 25 to 33. We will see the meaning first. I'll chant, and then we'll pick up the last 10 mantras, complete the chapter, and immediately go into the 15th chapter. Okay, so the background is it's a conversation with Yudhishthira that is happening. So let's see what Yudhishthira has to say further. So are our relations, the Madhus, the Bhojas, the Dasharhas, the Arhas, the Satvatas, the Andhakas, and the Vrishnis happy in Dwaraka, the capital of Anarthas? Is my revered maternal grandfather Shura, that is Shurasena, doing well? And are our maternal uncles, Anakadunduhi, that's Vasudev, and his younger brother enjoying good health? So he's asking so many questions now. Again, are our maternal aunts, the 7 wives of Vasudev, Devaki, and others, who are related to one another as sisters, quite hale themselves, as also their sons and daughter-in-laws? Does King Ahuka, Ugrasen, the father of Devaki, whose son Kamsa was notorious for his wickedness, and his younger brother Devaka are still alive? And are Ridika and his sons Krutavarma, Krura, cousin of Vasudev, Jayanta, Gada, Sharana, Shri Krishna's brothers, as well as Shatrajit and others faring well? And is the divine Shri Ram Balram, that is, the Lord of Satvatas, Yadavas, happy? Is Pradyumna, Shri Krishna's eldest son, the greatest warrior among all the Vrishnis, well? And is the divine Anirudh, Pradyumna's son, of marvelous dash on the field of battle, prospering? Sushena and Chaturdeshana, two of the 10 sons of Rukmini, of whom Pradyumna was the eldest, and Samba, born of Jambavati, and all other great sons of Shri Krishna, including Rishabha, as also their sons, and even so, Shrutadeva, Uddhava, and other attendants of Shri Krishna, and other principals, Satvatas, Yadavas, Sunanda, and Nanda, being the chief of them, are all these doing well, protected by the arms of Shri Ram and Shri Krishna? Ram is Balram. Do they ever inquire after our welfare, bound as they are by ties of affection to us? So these were the set of questions Yudhishthira has posed. Let's read that and then get into 34th verse onwards. Yudhishthira vacha Kacchidanarthapuryannah swajana sukhamasate madhubhoja dasharhar satvatandhaka vrushnayah shuro matamahah kachit शूरो मातामहः कच्चित् स्वस्यास्ते वाथ मारुषः मातुलसानुजः कच्चित् कुशल्यानकदुन्दुभिः सप्तस्वसारस्तपत्न्यः मातुलान्यः सहात्मजाः आसते सस्नुषः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं कच्चिद्राजाहुको जीवति असत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदिकः सुतो क्रूरः जयन्तगदसारणाः
आसते कुशलं कच्चित् ये च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामः भगवान् सात्वतां प्रभुः प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीरयो निरुद्धः वर्धते भगवानुत सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णिप्रवराः सपुत्रार्षभादयः तथैवानुचराः शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदाः. The last week we were struggling to read. Today, when we see the meaning, it becomes easy. I hope you relate the verse and the meaning. So, if you do it constantly, the verse, and search the similar things which we get in translation, automatically the scripture will reveal to us. Okay, so let's get into 34. Those who want to volunteer, please raise hands. Okay, we'll start with this. With you. भगवानपि गोविन्दः भगवानपि गोविन्दः ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित्पुरे सुधर्मायाम् कच्चित्पुरे सुधर्मायाम् सुखमास्ते सुहृद्व्रतः सुखमास्ते वृतः मङ्गलाय च लोकानाम्. मङ्गलाय च लोकानाम्. Oh, Lataji, I said would begin the verses last time. I forgot. Doesn't matter because she had raised the hand. Marked over here her name and key. But anyways, I'll take you in there. Let's continue. Kshema. So I saw the name only now. Kshemaya cha bhavaya cha. क्षेमाय च भवाय च Aste yadu kulam bodhau. या आस्ते यदुकुलाम्भोधौ आद्योऽनन्त सखः पुमान्. आद्योऽनन्तसखः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायाम् यद्बाहुदण्डगुप्तायाम् स्वपुर्यां यदवोर्चिताः स्वपुर्यां यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दम् क्रीडन्ति परमानन्दम् महापौरुषिका इव महापौरुषिका इव यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयो द्व्यष्टसहस्रयोषितः सत्यादयो द्व्यष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य सङ्ख्ये त्रिदशांस्तदाशुषः निर्जित्य सङ्ख्ये त्रिदशांस्तदाशिषः हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनः यदुप्रवीरा ह्यकुतो भयामुहुः यदुप्रवीरा ह्यकुतो भयामुहुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहृताम्बलात् अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहृताम्बलात् सभांसु धर्मासुरसत्तमोचिताम् सुरसत्तमोचिताम् भगवानपि गोविन्दः ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित्पुरे सुधर्मायाम् सुखमास्ते सुहृद्वृतः मङ्गलाय च लोकानाम्
क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुला बोधा Bodhau. आस्ते यदुकुला Why you didn't mark it? आस्ते यदुकुला बोधा वाद्योनन्त सखः पुमान् Bodhau. Oh, mark it. आस्ते Sit with a यदुकुला pencil. You बोधौ won't remember it later. Sit with a pencil. आस्ते आस्ते कुला आस्ते यदुकुला बोधौ आद्योनन्तसखः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दम् महापौरुषिका इव यत्पादशुश्रूषण मुख्यकर्मणा सत्यादयो यत्पादशुश्रूणमुख्यकर्मणा सत्यादयो द्व्यष्टसहस्रयोषितः यत्पादशुश्रूषण मुख्यकर्मणा सत्यादयो द्व्यष्ट सहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदा शिशो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो जीविनः यदुप्रवीरा ह्युकुतो भयामुहुः अधिक्रमन् यङ्घ्रिभिराहृताम् हृताम्बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्. See, just 1 minute ago we read, that is also not remembered. So after a week, a month, or a year, how it will be remembered? When are we going to revisit this for our own personal reading? We have no clue. Because we are not that ardent seekers as we should be. We are there. We want to do. We are there. So it's better to mark and keep because we won't remember it. Okay, over to you, Sachitji. And is Lord Govinda, Sri Krishna, a friend of the Brahmanas and full of affection for his devotees, happy in his famous council chamber, Sudharma, at his own capital in the midst of his kith and kin? It is for the protection and prosperity and well-being of all the worlds that the prime person Sri Krishna is living in the milk ocean of the Yadava race with his constant companion, Lord Ananta, Sri Balarama. Respected by all, the Yadus revel like the attendants of Lord Vishnu in their own city of Dwaraka, protected by his long arms. By virtue of their service to his feet, which they regard as their foremost duty, Satyabhama and the other 16,000 and odd spouses of the Lord prevailed on the latter to conquer gods on the field of battle and carried by force the objects of sense enjoyment, such as the celestial Parijata tree, sought by the gods themselves and fit to be enjoyed by goddess Sachi, the spouse of Indra, the wielder of a thunderbolt. Nay, the great Yadava warriors who depend on the might of his stout arms always fearlessly tread the council chamber known by the name of Sudharma, which was snatched by force from Indra and was worthy of the foremost gods. भगवानपि गोविन्दः ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भोधौ आद्योऽनन्तसखः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दम् महापौरुषिका इव यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयो द्व्यष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य सङ्ख्ये त्रिदशांस्तदाशिषः हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः. Who said something?
यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनः यदुप्रवीराः कुतो भयामुहुः अतिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहताम्बलात् सभां सुसरसत्तमोचिताम्। लताजी, कच्चित्ते नामयं तात कच्चित्ते नामयन्तात भ्रष्टतेजा विभासि मे भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो वज्ञातः अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः किं वा तात चिरोषितः कच्चिन्नाभिहतो भावैः कच्चिन्नाभिहतो भावैः शब्दादिभिरमङ्गलैः शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्थिभ्यः। Is it bhyaha or bhya? Is there a Bhyaha. visarga? We have to give. Okay. Next word is swara. So just the other Oh. day in the Gita we have I have mentioned the rule. We have to give. Yes, So, yes. न दत्तमुक्तमर्थिभ्यः no मर्थिभ्यः मर्थिभ्यः So, न दत्तं मुक्तम अर्थिभ्यः न दत्तमुक्तमर्थिभ्यः न दत्तमुक्तमर्थिभ्यः आशया यत् प्रतिश्रुतम् आशया यत् प्रतिश्रुतम् कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालम् कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालम् गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियम् गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियम् शरणोपसृतं सत्वम् शरणोपसृतं सत्वम् नात्याक्षी शरणप्रदः नात्याक्षी शरणप्रदः कच्चित्त्वन्नागमो गम्या कच्चित्त्वन्नागमो गम्याम् वासत्कृता No, कच्चित्त्वन्नागमो गम्यां वासत्कृतां स्त्रियम् गम्यां वासकृतां स्त्रियम् परा स्त्रियम् शरणोपसृतं सत्वम् sorry No, पराजितो वाथ भवान् पराजितो वाथ भवान् औत्तमैर्ना समैः पथि. So now we'll go. So ओत्तमैर्ना समैः पथि. उत्तमैर्ना समैः पथि पथि Let me now just verify this. Oh, no, nottamai only. No only will remain. Sorry. Parajito vath bhavan. पराजितो वाथ भवान् Nottamairna samaih pathi. What is ottamai? Nottamai. Nottamairna. Why to doubt? Sometimes the mind is very. नोत्तमैर्ना समैः पथि नोत्तमैर्ना समैः पथि अपि स्वित्पर्यभुङ्क्त्वा अपि स्वित्पर्यभुङ्क्तास्त्वम् अपि स्वित्पर्यभुङ्क्तास्त्वम् सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चेत् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृत्वान्न यदक्ष जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान्न यदक्षमम्. Just give me a minute. What the mind is diverted. Give me a minute. So it is
जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदक्षमम् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदक्षमम् कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यम् शून्योऽस्मि रहितो नित्यम् मन्यसे तेऽन्यथा नरक मन्यसे तेऽन्यथा नरुक् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः हरि युधि ओम् तत्सत् युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् कच्चित्ते नामयन्तात भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः कच्चिनाभिहतो भावैः शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्थिभ्यः आशया यत् प्रतिश्रुतम् कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणप्रदः कच्चित्त्वं नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्नासमैः पथि अपि स्वित्पर्यभुङ्क्तास्त्वम् अपि स्वित्पर्यभुङ्क्तास्त्वम् Bhunkha it is. Switparya bhunkha, so bhunkthastva. Okay. अपि स्वित्पर्यभुङ्क्तास्त्वम् सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदक्षमम् कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यम् मन्यसे तेऽन्यथा नरुक् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् Are you enjoying good health yourself, dear Arjuna? You seem to have lost the brightness of your countenance. Did you fail to receive proper attention, or were you ever treated with disrespect during your prolonged stay at Dwaraka, dear brother? I hope no one tormented you with words, etc., devoid of love and full of inauspicious import. Did you ever fail to grant the prayer of suppliants who approached you with some hope, or to give something which you might have promised of your own accord? I hope you never turned away any Brahmana, child, cow, aged or ailing man, any woman or any creature whatsoever that might have approached you for protection, noted as you are for affording shelter to the needy. I'm sure you never shared the bed with a woman unworthy of you, nor did you copulate flippantly with a woman worthy of you. I further hope that you were not vanquished while on your way back,
by your equals nor by your inferiors. Did you ever take your meals ignoring the aged or children deserving to be fed? Or did you perpetrate any loathsome act which was unbecoming of you? Or is it that you have been torn from your ever beloved and intimate friend and relation, Sri Krishna, and thus consider yourself desolate, for there can be no other cause of your agony? Thus ends the 14th discourse entitled Yudhishthira's Doubt in Book 1 of the great and glorious Bhagavata Purana, otherwise known as the Paramahamsa Samhita. कच्चित्ते नामयन्तात भ्रष्टतेजा विभासि मे अनर्धमानो वज्ञातः then Ritva we have to remember किं वा तात चिरोषितः कच्चिन्नाभिहतो भावैः शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्थिभ्यः आशया यत्प्रतिश्रुतं कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणप्रदः क्षीः like that we have kshish we have to do kshi the dirgha so you shouldn't say natyakshish sharana shikshana kshish that dirgha we have to hold then sharana pradaha one vitva is there कच्चित्वन्नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्नासमैः पथि अपि स्वित्पर्यभुङ्क्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् गुजुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदक्षमं कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽसि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरक ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. With His grace, we completed one more chapter, inching towards completing our first skanda soon in the next month itself. That's our plan. That should not change. Let's get into. Sanjeev, I see your hand raised, so you'll do the first 6, and then we will. Om Atha Panchadashodhyayah Suta Uvacha. अथ पञ्चदशोऽध्यायः सूत उवाच एवं कृष्णसखः कृष्णः एवं कृष्णसखः कृष्णः भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपम् नानाशङ्कास्पदं रूपम् कृष्णविश्लेषकर्षितः कृष्णविश्लेषकर्षितः शोकेन शुष्यद्वदन we should hold it together vadana hritsaroja शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजो हतप्रभः शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजो हृत्सरोजो शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजो हतप्रभः हतप्रभः विभुन्तमेवानुध्यायन् महाप्राण विभुन्तमेवानुध्यायन् now it is ashaknot na ashaknot pratibhashitum no na shaknot pratibhashitum only today I'm missing all my Namudagama विभुन्तमेवानुध्यानन् नाशक्नोत् प्रतिभाषितुम् correct विभुन्तमेवानुध्यायन् नाशक्नोत् प्रतिभाषितुम् okay कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः संस्तभ्य is alpaprana
कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनामृज्य नेत्रयोः पाणिनामृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणय उत्कण्ठ्यकातरः द्वित्व परोक्षेण समुन्नद्ध नद्ध pranaya. Samunnadha. So samunnadha pada is finishing, but it is a samasa. We can't stop it as a pada. So we'll do dvitva over there. Samunnadha pranaya utkanthya. परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणय उत्कण्ठया कण्ठ्यकातरः Kanthya, because utkanthya, not kanthaya. Sakhyam maitrim sauhrudancha. सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा भा बाष्पगद्गदया no, गिरा not bha, No, ba. yeah. बाष्पगद्गदया गिरा Do two more verses for you. Arjuna vacha अर्जुन उवाच vanchitoham महाराज वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहृतं तेजः येन मे पहृतं तेजः देवविस्मापनं महत् देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येषः विसर्ग we have to give उक्थेन रहितो ह्येषः उक्थेन रहितो ह्येषः मृतकः प्रोच्यते यथा मृतकः प्रोच्यते यथा अथ पञ्चदशोऽध्यायः सूत उवाच एवं कृष्णसखः कृष्णः भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्चितः शोकेन शुष्यद्वदनः हृत्स्यरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुध्यान् नाशक्नोत् प्रतिभाषितुम् कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनामृज्य नेत्रयः नेत्रयोः कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनामृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठ्यकातरः सङ्ख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहृतं तेजः देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येषः मुक्तः प्रोच्यते मृतकः प्रोच्यते यथा First paragraph only you do. Sorry, okay. Suta continued. Sri Krishna's friend Arjuna, also nicknamed as Krishna, who had grown lean and thin on account of his separation from Sri Krishna, was stormed with a number of questions by his elder brother King Yudhishthira, since
his gloomy appearance gave rise to many a doubt. His lotus-like face and heart were withering with grief, and his brightness gone, and wholly engrossed in the thought of that very Lord, he could not make any answer. Overwhelmed with anxiety caused by love that had swelled due to the disappearance of the Lord, and recalling his friendliness, beneficence, and goodwill shown by him while playing the role of a charioteer and so on, he managed with difficulty to restrain his tears within his eyes, and wiped with his hands those that had trickled down his cheeks. And in a voice choked with tears, he had addressed his elder brother, King Yudhishthira, as follows. Nikhila ji, sorry, I read your message after I put a spotlight on you. You will be No, able to chat or you're coughing? no, I have running nose also. Okay, Sorry. okay. No, I read your message later, then I thought let me ask you and then Yeah. sorry, Nikhila ji. Sorry, Varsha ji. That's fine. Okay. सूत उवाच एवं कृष्णसखः कृष्णः भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः शोकेन शुष्यद्वदनः हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुध्यायन् नाशक्नोत् प्रतिभाषितुं कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठकातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा. I'll read the other two, then we'll do the meaning of it. Rajeshwari ji, please come. Okay. So we'll continue those big verses from verse number 7. Arjuna Uvacha from 7. यत् संश्रया द्रुपदगेहमुपागतानाम् यत्संश्रया द्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मर दुर्मदानाम् राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोहृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः तेजोहृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा तज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदाम् यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदाम् इन्द्रं च सामरगणन्तरसा विजित्य इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया लब्धा सभामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थे यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्दे आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः तेनाहृताः प्रमथनाथ मखाय भूपा तेनाहृताः प्रमथनाद मखाय भूपाः. Just give me a minute. Yes, Bhupaha only. I have not chanted, but you have chanted. That's correct. Yanmochitaस्तदनयन् बलिमध्वरेते. यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते. So those who have no Visarga, please give Visarga after Bhupaha. पत्न्यास्तवाधिमखक्लप्तमहाभिषेकश्लाघिष्ठ. So we are not stopping over there. Shekashlagishta we have to do. Huh? पत्न्यास्तवाधिमखक्लप्तमहाभिषेकश्लाघिष्ठ चारु कबरङ्कित वैः सभायाम्
पत्न्यास्तवाधिमखक्लुप्तमहाभिषेकः श्लाघिष्टचारुकबरं कितवैः सभायाम्. Tune little, but you will get it. Shake like that, no? Mahabhishekash. Should come, huh? महाभिषेकश्लाघिष्टचारुकबरं. चारुकबरङ्कितवैः सभायाम्. ओके. पत्न्यास्तवाधिमखक्लुप्त महाभिषेकश्लाघिष्टचारुकबरं कितवैः सभायाम्. Perfect. स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या. पृष्ठं मुख्याः विसर्ग. या स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्याः. यैस्तत्स्त्रियो कृतहतेश विमुक्तकेशाः. यस्तस्त्रियो कृतहतेश विमुक्तकेशाः. यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छ्रात्. यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छ्रात्. दुर्वाससोरिरचिताय दयुताग्रभुग्यः. दुर्वासरोरिरचितादयुताग्रभुग्यः. दुर्वाससोरि रचितादयुताग्रभुग्यः. दुर्वाससोरिरचितादयुताग्रभुग्यः. Dayuta. One extra I think I'm hearing. Anyways, Shakanna Shishtamupayujjayatastrilokim. शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम्. तृप्ताममंस्तसलिले विनिमग्नसङ्घः. तृप्ताममंस्तसलिले विनिमग्नसङ्घः. Okay. Shall Shall I read? Yes, please. यत्संश्रयाद्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोहृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषादिगता च कृष्णा यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदाम् इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभा मया कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहान्मखार्धे आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः तेनाहृताः प्रमथनादमखाय भूपाः यन्मोच्चितास्तदनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवादिमकक्लुप्तमहाभिषेकश्ला sorry patna Yes. again I will read पत्न्यास्तवाधिमकक्लुप्तमहा Not patna, patnya. okay पत्न्यास्तवाधिमकक्लुप्तमहाभिषेकश्लाघिष्टचारु कबरं कितवैः सभायां सृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्याः यस्तस्त्रियो कृतहतेश विमुक्तकेशाः यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छात् दुर्वाससोरिरचितादयुताग्रभुग्यः साकान्नशिष्टयुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम् तृप्ताममंस्तसलिले विनिमग्नसङ्घः. Excellent. So well done, Ma. Very good. Thank you. Thank you. Thank you, Jay. Okay, I see Lataji's hand. Please come over, Lataji, for next 5. यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिः. We are continuing now, not reading the. No, we cannot read yet because it's a continuation. Okay. यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणि
पाणिः 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 यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिः विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रमदान् निजं मे विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम् प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीढ सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमेध तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धवः कुरु बलाब्धिमनन्तपारं मे कोरथेन ततरेहमतार्य सत्त्वम्. So, we are not stopping at param and doing eko. Param me korathena tatareha sattvam. Okay. Can you start it? Yes, I'll start. Where did it go? Yad bandhavad from that. Yeah. Yad bandhavah kuru balabdhimanantaparam me korathena tatareha matarya sattvam. Yad bandhavah kuru baladhimanantaparame korathena tatareha matarya sattvam. प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषाम् प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषाम् तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्य च मूष we cannot stop over here also. यो भीष्मकर्णगुरुशल्य च मूष्वदभ्रराजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु यो भीष्मकर्णगुरुशल्य च मूष्वदभ्रराजन् भीष्मकर्णगुरुशल्य चमूष्वदभ्र यो भीष्मकर्णगुरुशल्य च मूष्वदभ्रराजन्यवर्य Is it राजन्यवर्यरथ मण्डलमण्डितासु Correct. अग्रे चरो मम विभोरथयूथपानाम् अग्रे चरो मम विभोरथयूथपानाम् आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्च्छत् आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्च्छत् यद्दोषु. So the also double, sh also double, but do is also dirgha, so little tricky, and through is rasa. Yaddoshu ma pranihitam guru bhishma karna karnan karna natrup trigarta. Okay, so again we cannot stop. Karnan natrup trigarta. यद्दोषु मा प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्णन्नतृ त्रिगर्तशलसैन्धव बाह्लिकाद्यै बाह्लि.
it's Lee only, no? Yeah. Yeah, it's Lee. Valmikatyaihi. Sometimes my Okay. specs also is issue. Huh. यद्दोषुमा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण तृत्रिगर्तशलसैन्धव बाक्लिकाद्यैः Okay. यद्दोषुमा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्णन तृत्रिगर्तशलसैन्धव बाक्लिकाद्यैः Naptru. Karnanaptru. कर्णनप्तृ no? Karnanaptru. I'm just figuring out if I can confirm that if it was just give me a moment. Okay, we'll keep it at that because I'm not able to exactly, if it was some other word, I'll get the exact, okay. Balika, we have to do one more line for you. Yeah. अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नृहरिदासमिवासुराणि नोपस्पृशुर्नृहरिदासमिवासुराणि So these 5 you Yes. do. Yeah. यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिः विस्मापितः स गिरिजोस्त्रमदान् विस्मापितः स गिरिजोस्त्रमदान् निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्थम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः सेन्द्राश्रितायदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धवः कुरु बलाब्धिमनन्तपारमेको रथेन ततरेहमतार्यसत्त्वम् प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषाम् तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमूष्वधभ्रराजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रेचरो मम विभो रथयूथपानाम् आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्च्छत् यद्दोषुमा प्रणिहितं यद्दोषुमा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्णनृप्तत्रिगर्तशल कर्णनप्तृ यद्दोषुमा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्णनप्तृत्रिगर्तशलसैन्धव बाह्लिकाद्य it's बाह्ली no बाह्लिकाद्यैः अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नृहरिदासमिवासुराणि. Thank you, Lata ji. Yes, quite a challenge. Rajashri Maja, I see your hand raised. Please come. We will do the
last 5 shlokas before we see the meaning, though the time is up. So we can do 5 more and then we'll see the meaning. Sautye vritah kumatinatmad ishvaro me सौत्ये वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे yat pada padmamabhavaya bhajanti bhavyaha यत्पादपद्मभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहमरयोरथिनो भुविष्ठम् मांश्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम् न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्ताः धर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेऽर्जुन सखे कुरु नन्दनेति हे पार्थ हेऽर्जुन सखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य Yam only because ma is there. Shayyasanatana bhojanadishu. If we want to break bhojanadishu and then aikyadvaya. ओके Hmm. शय्यासनाट विकत्थन भोजनादिषु Shayyasana sanatana. One na is over there. शय्यासनाटन विकत्थ भोजनादिषु Kathana over there. That one na is there. Kathana. शय्यासनाटन विकत्थ वन सॉरी Kathana. शय्यासनाटन विकत्थन भोजनादिषु ऐक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः ऐक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वम् सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वम् सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रमपरिग्रमङ्गस्रक्षन् अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि गोपैरसद्भिरबलेन विनिर्जितोऽस्मि बलेन Shall I read it? बलेव बलेव विनिर्जितोऽस्मि one more is there तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते तद्वै धनुस्त इषवः तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसदीश रिक्तम् सर्वं क्षणेन तदभूत सदीश रिक्तम् अस्मन् हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमुष्याम् भस्मन् हुतं कुहकराद्धमिनोक्तमुष्याम्
मूष्याम् कुहकराद्धमिवोक्तमूष्याम्. Correct. So from 70. Okay. Sautye. सौत्ये वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहमरयोरधिनो भुविष्ठम् न प्राहरन्यधनुभावनिरस्तचित्ताः नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटनविकथनभोजनादिषु ऐक्याद्वयश्च ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयश्च सर्वं सेहे महान्महितया कुमतेरघम्ये सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेन विनिर्जितोऽस्मि. You didn't have Balena over there because I'm having Baleva. Baleva, but you are reading Balena. It's Yeah, okay, sir. sorry. Baleva. गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि. तद्वै धनुस्त इषवस्य रथोहयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदीशरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमूष्याम्. Excellent. My pranams to you. You're so awesome. Thank you. Thank you so much. Because I'm practicing now, that's why it is coming fluently a little bit. So gracious. Yeah. Over to you, Sachivji. Thank you. Arjuna said, I have been deceived, O great king, by Sri Hari, Sri Krishna, who appeared in the form of a friend and relation to me, and who has now robbed me of my mighty valor, which was once the wonder even of gods. At a moment's separation from him, the world presents a loathsome sight, even as this body is called dead when bereft of life. Through his might, I was able, on the occasion of the self-election of a husband by Draupadi, to outshine the princes that had assembled at the house of King Drupada, intoxicated with love, to hit the revolving fish hanging from the roof as a target, after duly fitting the bow with an arrow, and in this way to win the hand of Krishna, Draupadi. In his presence, I speedily conquered Indra and his heavenly hosts, offered the Khandava forest to the god of fire, and secured the council chamber built by the demon Maya, which was of wonderful workmanship and full of conjuring devices. And tributary chiefs brought presents from every quarter during your Rajasuya sacrifice. It was by his might that the revered Bhimasena, your younger brother, possessing as he does the strength and vigor of 10,000 elephants, succeeded in slaying Jarasandha, who was haughty enough to set his foot on the heads of vanquished kings in order to accomplish the Rajasuya sacrifice. Nay, it was he who set free a number of princes that had been made captive and brought by Jarasandha to his capital for being sacrificed to the god Mahabhairava, and who in return brought presents for your sacrifice. When your wife Draupadi fell at his feet with tears rolling down her cheeks and losing her lovely braid, which, though rendered most sacred and praiseworthy by being sprinkled with holy water,
during the Rajasuya sacrifice had been roughly handled by miscreants like Dushasana and others in open court. He requited the wrong done to her by widowing their own wives and thereby compelling the latter to lose their hair. Nay, it was he who saved us from a terrible pitfall contrived by our enemy Duryodhana through the sage Durvasa, who took his meals ahead of not less than 10,000 pupils wherever he went, by going to the forest and accepting a stray remnant of some vegetable stuff left in Draupadi's kettle. By his doing so, the whole host of students that had accompanied Durvasa, while yet immersed in water for ablutions and prayers, felt as if all the three worlds had been surfeited. Again, it was his might that I astonished in a single combat Lord Shankara, who holds a trident in his hand, no less than his spouse, goddess Girija, the daughter of Himalaya, the king of the mountains, the former of whom was pleased to impart to me the secret of using his own missile called the Pashupatastra, as also did the guardian of every other quarter. Nay, in this very body I shared with the mighty Indra the exalted throne in his court. While I was enjoying a holiday in the same celestial abode, Indra and the other gods sought the help of my powerful arms, which bore the celebrated Gandiva bow, and poured their strength to him for the destruction of their enemies, the Nivata Kavachas and other demons who often molested them. O Yudhishthira, a descendant of Ajamidha, alas, by that supreme person I stand cheated today. Befriended by him, I was able to cross on a chariot all alone the boundless and unfathomable ocean of the Kaurava host, which was rendered further impassable by formidable aquatic creatures in the shape of Bhishma, Drona, and others. Again, it was with his help that I had only recovered from the hands of our enemies, the Kauravas, the abundant wealth in the shape of cattle of King Viratha, but was also able to snatch from their heads their glorious turbans as well as the precious stones from their diadems. Keeping in front of me as a charioteer, as I stood face to face with the armies led by Bhishma, Drona, Karna, and Shalya, and adorned with the chariots of a host of Kshatriya chiefs, my lord, he stole away by his very look the lifespan, the heart, as well as the strength and vigor of the great Kar warriors who commanded the various troops. Securely placed as I was in his arms, the missiles of unfailing power hurled at me by my preceptor Drona, Bhishma, Karna, Bhurishrava, Susharma, Shalya, Jayadratha, and Balhika, and others did not even touch my person, and more than the weapons of the demons in the service of King Hiranyakashipu, Prahlada's father, did Prahlada, a devotee of Lord Vishnu. Stupid as I was, I chose for my charioteer the Lord, whose lotus feet are adored by noble souls for exemption from birth and death, and who surrenders to his devotees his very self. Nay, dazzled by his glory, great Kar warriors who were arrayed against me could not strike at me, even though I stood on the ground, my horses being exhausted. The jokes of Lord Madhava, Sri Krishna, brightened with his hearty and charming smiles and his captivating manner of addressing me as son of Pritha, Kunti, Arjuna, beloved companion and delight of the Kurus, stir my heart to its very depth. O ruler of men, even as I call them to mind, since we treated each other on an equal footing while in bed or sitting together while rambling or indulging in self-praise, or even at dinner and so on, I occasionally twitted him and said, "Friend, you are indeed a veracious man." Yet, in his unlimited greatness, that exalted soul put up with all my faults, fool as I was, even as a friend would bear with his friend or a father with his own son. Bereft of that supreme person who was my beloved companion and friend, O suzerain Lord, I am left without a heart. That is why, while escorting the Lord's spouses on the way, dear brother, I was vanquished like a woman by the wicked cowherds.
The same indeed is my Gandiva bow, and the same my shafts, the same my chariot, and drawn by the same horses. Nay, I am the same car warrior before whom monarchs bowed their head. Bereft of the Lord, however, all these were reduced to nothingness in a moment, like an oblation poured into ashes, service done with some covert motive, and the seed sown in a barren land. Thank you, Sajiv ji. It's exact time for the daily Gita. So the reading of these verses I'll do in the next session. It's a part of our opening prayer so that we can flow into the chapter soon after. 30 verses are there. We should complete the chapter and next chapter also where 36 verses are there so that we don't remain on half of chapter. A class should have a chapter at least. Okay? So let's rush into the daily Gita. If you have any pronunciation doubts, please personally message on the WhatsApp. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं श्रीकृष्णार्पणमस्तु Hari Om everyone. Thank you for joining. See you all next week. Hari Om. ಧನ್ಯವಾದः ವರ್ಷ. Hari Om, Hari Om. Varsha ji. Thank you. Thank you so much. ಶುಭರಾತ್ರಿ. Shubharatri.